धड़कनों के संग संग रक्से किस नंबर 31 दिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नावल्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरीद लाशारी ने पुलिस देखकर कुछ कहने को मुंह खोला ही था जब आफरीन ने फुर्ती से चाकू तानिया के हाथ में थमाकर तानिया लाशारी को एक तरफ धकेल दिया। ऑफिसर, ये लोग जबरदस्ती मेरी ऑफिस बिल्डिंग में घुसकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ की हर चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझ पर गंदे अंडे फेंकने के साथ साथ मुझे चाकू से जख्मी किया है। इनको हिरासत में लीजिए। आफरीन पुलिस ऑफिसर के करीब आकर सुर्ख और मुतवर्रम आंखों के साथ बिना किसी के बोलने का मौका दिए शिकायत की, जिस पर पुलिस ऑफिसर खुद भी दंग रह गया। आफरीन जैसी अमीर लड़की के साथ इस कदर हद तक अमेज सलूक ने उसे हैरान के साथ परेशान भी कर दिया था, क्योंकि जिन लोगों की शिकायत वो कर रही थी वो भी बाअसर लोग थे, लेकिन आफरीन की हालत चीख चीख कर कह रही थी कि वो विक्टिम है। ऑफिसर ने गुस्से से तानिया और फरीद लाशारी को देखा, जिस पर इन दोनों के रंग फीके पड़ गए। इनको आफरीन से चालाकी की उम्मीद नहीं थी कि वो हादसे वाले मौके पर फुर्ती दिखाकर पुलिस को बुला लेगी। वो उसे अभी तक बहुत हल्का लेते आए थे। वो समझे थे वो आराम से आफरीन को हरास करके मुल्क से भगा देंगे, शहराम की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे, लेकिन आज आफरीन पहले से ही यकसर मुख्तलिफ रूप में नजर आ रही थी। सरापा इंतकाम, सरापा कहर। नहीं, नहीं ऑफ़िसर, ये झूठ बोल रही है। ये खुद मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अभी अगर आप ना पहुँचते तो मेरा चेहरा चाकू से ज़ख्मी कर देती। आप इसे फ़ौरन हथकड़ी लगाएँ। पकड़ें इसे। तानिया, जो आफरीन की फुर्ती से हक्का-बक्का सी लड़खड़ाती दूर हुई थी, सँभलते ही पुलिस ऑफ़िसर के करीब आकर चीखते हुए कहने लगी। वो काफ़ी बदहवास लग रही थी। ऑफ़िसर ने ऑफ़िसर ने चुभती ज़ीरक नज़रों से ऊपर से नीचे इसका मुआयना किया। वो कहीं से भी ज़ख्मी नज़र नहीं आ रही थी, जबकि आफरीन की हालत साफ ज़ाहिर थी। इसके चेहरे के ज़ख्मों से खून रस रहा था। अंडों का माया उसके चेहरे और कपड़ों को दागदार कर चुका था। वो अंधा तो नहीं था, जो इतनी वाज़ेह हालत देखकर भी तानिया रशारी की बात पर यकीन कर बैठता। "ए लड़की, क्या तुम मुझे अंधा समझ बैठी हो? हाँ? मैम की हालत उसे साफ विक्टिम ज़ाहिर कर रही है, जबकि तुमको एक कट तक नहीं लगा। किसने किसको मारा है मैंने देख लिया है। पकड़ो इसे।" पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से उसे झाड़ पिलाई और पीछे सिपाहियों को हुक्म दिया, जो जल्दी से आगे बढ़े और हथकड़ी तानिया लशारी के हाथों में पहनाने लगे। ऑफिसर, अपनी आवाज़ नीचे करो। तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो। ये अजीम लाशारी की बेटी है और शहराम सुरी की होने वाली बीवी है। तुम सुरी खानदान से अच्छी तरह वाकिफ हो। छोड़ो इसे, वरना इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। फरीद लाशारी ने ऑफिसर को घूरते हुए धमकाया। ओह, ऑफिसर साहब, आप इसको जानते हैं ना? ये फरीद लाशारी है और यकीनन इसके काले धंधे से भी वाकिफ होंगे। ये शख्स नाजायज असलहे और ड्रग्स का सबसे बड़ा डीलर है। आफरीन ने यकदम दी फरीद लशारी के राज खोल दिए। फरीद लशारी ने चौंक कर उसे देखा। अब उसकी आंखों में खौफ आ चुका था। आफरीन ने यकीनन उसके पीछे लोग लगा रखे थे और इसके काले करतूतों से वाकिफ हो चुकी थी। तभी सर उठाए उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसने डर कर ऑफिसर को देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है आफरीन यस्तानी? वो डर छुपाकर उस पर उलट पड़ा, जिस पर ऑफिसर ने उसे खींच कर थप्पड़ मारा। मेरे सामने आवाज़ नीची रखो फरीद नशारी। मुझे भी काफ़ी सुन-गुन मिल चुकी है, बस सबूत नहीं था, वरना बहुत पहले तुमको पकड़कर हवालात की हवा खिलाता मैं। आफरीन ने सेक्रेटरी को इशारा किया, जिसने एक यूएसबी उसके हवाले की। इसमें वो तमाम सबूत हैं जो फरीद लाशारी को लंबे अरसे के लिए अंदर कर देंगे। आफरीन ने इत्मीनान से कहकर फरीद को तंजिया नज़रों से देखा, जो अब काँप रहा था। तुम्हारा ताल्लुक किस एरिया से है? जानते हो? मेरे आला ऑफिसर्स तक पहुँच है। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। फरीद लाशारी ने ऑफिसर को धमकी देते कहा, जिस पर वो आफरीन बनावटी हैरान हुए। फिर ऑफिसर को देखकर तंजिया बोली, ओह! मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ के ईमानदार पुलिस वालों की गैंग के लोगों से भी ताल्लुकात होंगे। उसे जैसे पुलिस की गैरत जगानी चाहिए, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वाक़ई में ईमानदार था और खुद फरीद लाशारी के करतूतों से वाकिफ़ था। लेकिन उसके पास इस पर हाथ डालने के लिए सबूत नहीं थे, जो कि अब आफरीन के हाथों उसे मिल चुके थे। वो क्यों फरीद लाशारी से दबता? नहीं मैम, मेरा इन जैसे दहशतगर्द लोगों से कोई वास्ता नहीं। मेरे ऑफिसर भी इसे नहीं जानते। यहाँ जो भी हद दहशतगर्दी करता है, हमारा कानून उसको सज़ा देता है। पकड़ो इसे। उसने नफ़ी में सर हिलाया और फरीद को हथकड़ी डालकर सबको गेट से निकालकर पुलिस वैन में बिठाया।
خود آفرین کے پاس آیا اور احتراماً بولا، میم، آپ کو بھی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے ادب سے کہا، جس پر آفرین نے سر ہلایا۔ ضرور۔ اس وقت طارق وہاں پہنچ کر سب منظر دیکھ اور سن چکا تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام سوری کو کال کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ فون کی دوسری طرف سے شہرام یہ سب سن کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ آفرین یزدانی پھر سے اپنی خود اعتماد شخصیت میں واپس آئے۔ وہ پہلے بھی چلاک اور ذہین تھی۔ اس کی یہی چالاکی اور ذہانت شہرام کو پسند تھی۔ وہ دل سے مسکرایا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد آفرین یزدانی کو اپنے چہرے کی مرہم پٹی کے لیے دوبارہ ہسپتال جانا پڑا۔ ڈرمیٹالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک ڈاکٹر نے اس کے زخموں کو صاف کر کے مرہم لگا کر سنی پلاسٹر لگا دی، جس سے چہرہ کافی سے بہتر لگنے لگا۔ اس وقت ڈاکٹر تنویر دروازے سے اندر آئے اور سنجیدہ لہجے میں ڈاکٹر نرمین سے کہا، مس آفرین کے چہرے پر لگنے والی چوٹوں کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کے لیے بہترین دوا کا استعمال کریں۔ کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر ڈاکٹر نرمین مسکرائی۔ فکر مت کریں ڈاکٹر تنویر، میڈیکل ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اب ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جس سے صرف 2 ماہ میں ہی میم کا چہرے سے ہر قسم کے نقصان پاک ہو جائے گا۔ ڈونٹ وری، تنویر نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آفرین اس ڈاکٹر کو دیکھ کر ناگواری سے محسوس کرنے لگی، کیونکہ یہ ڈاکٹر شہرام سوری کا گہرا دوست تھا، اور آفرین کو اب شہرام سوری سے وابستہ ہر شخص سے چڑچڑاہٹ سی ہونے لگی۔ یہ شخص کچھ زیادہ ہی فارغ البال ہے، یا شاید جب بھی وہ ہاسپٹل آتی ہے یہ بھی وہاں ارد گرد موجود رہتا ہے۔ کیوں آتا ہے یہ؟ ایمانداری کی بات کہوں تو شہرام سے ریلیٹڈ کسی بھی فرد سے مجھے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو شہرام کا جگری دوست ہے، اور مجھے شہرام سے وابستہ ہر شخص سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اب چلتی ہوں، آفرین روکھے انداز میں کہتی اٹھ گئی، جس پر وہ نرمی سے مسکرایا۔ آفرین سس، کیا آپ کو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں؟ کیا مجھ سے بھی نفرت ہے آپ کو؟ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے شہرام سوری کی نسبت سے ہر اس شخص سے بیزاری ہے جس کا تعلق شہرام سوری سے ہے۔ آفرین نے اسپاٹ انداز میں کہہ کر اسے لاجواب کر دیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے لب بھینچ گیا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو شہرام سوری کی طرف سے غلط فہمی ہے تو آپ کیا کہیں گی سس؟ مجھے اب کوئی غلط فہمی ہے، نہ ہی میں خوش فہم ہونا چاہتی ہوں۔ آپ اس کے دوست ہیں تو دوست رہیں، میرے ناصح بننے کی ضرورت نہیں۔ آفرین کا لہجہ تب سا گیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بیٹھیے پلیز۔ اس کے لہجے میں ہزاروں گزارشات تھیں۔ آفرین حیران ہوئی، لیکن بیٹھی نہیں تھی۔ آپ شہرام کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اب میری بھی بھابھی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہستی ہیں۔ وہ جتاتا ہوا اس کے رشتے کو آشکار کر گیا، جس پر آفرین سن سی رہ گئی۔ آپ نے غلط آدمی کا تذکرہ کیا ہے، آپ کو یہ الفاظ میرے بجائے تانیہ لشاری سے کہنے چاہیے۔ ابرو چڑھا کر طنز سے کہا گیا۔ تانیہ لشاری، وہ کہا لگا۔ اوہ، دل میں سوچا، شہرام تم واقعی گدھے ہو، اتنی پیاری اور اچھی لڑکی کو خود سے دور کر دیا۔ اب تو تمہاری ہیلپ ضرور کرنی ہوگی، ورنہ تمہاری بے وقوفی کوئی رنگ دکھائے گی۔ آپ نہیں جانتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہرام نے کبھی بھی تانیہ لشاری میں دلچسپی نہیں دکھائی، اور آپ کے لیے وہ اپنے خاندان سے بھڑ گیا ہے۔ اس کی فیملی نے اسے سوری محل اور ملکیت سے بے دخل کر دیا ہے۔ وہ کمپنی جو اس کی کوششوں سے آج 7ویں منزل پر ہے، اس کی سربراہی کرسی سے ہٹا کر وہ جگہ ریحام سوری کو دی گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی آپ شہرام کے خلاف سوچ رہی ہیں۔ حیرت ہے، آپ سے شادی کے جرم میں وہ اپنے سب رشتوں سے، حتیٰ کہ دولت سے بھی ہاتھ اٹھا گیا ہے، کیونکہ اسے صرف آپ سے محبت ہے۔ آفرین یہ سن کر حیرت سے کنگ کھڑی تھی۔ کیا واقعی شہرام صرف اس کی خاطر ہر چیز سے چھوڑ چکا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر کے الفاظ اس کے جسم کے بام و در پر باز گشت کرنے لگے تھے۔ کیونکہ اسے صرف آپ سے محبت ہے۔ اسے آپ سے محبت ہے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھے گئی۔ اسے یقین کرنا بے حد مشکل لگا۔ یہ مذاق ہو سکتا ہے، لیکن تنویر کے لب بھنج گئے۔ اس کے لہجے میں تلخی سی اتری۔ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ جس رات شہرام اماں بھی کو ہاسپٹل لے گیا، اس رات سوری خاندان میں بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بڑے ابا کا کہنا تھا کہ اگر شہرام تانیہ لشاری سے شادی پر راضی ہوا تو وہ یہ معاملہ رفع دفع کر دیں گے، لیکن شہرام نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بیوی کی جگہ صرف آپ کو ہی دے سکتا ہے، اور کسی کی جگہ نہیں۔ وہ صرف آپ سے ہی شادی کرے گا۔ جس بات نے بڑے ابا کو سخت غصہ دلایا۔ مجھ سے شادی؟
आफरीन जो दूसरी तरफ मुंह करके बेदिली से सुन रही थी, आखिरी जुमले पर बुरी तरह चौंकी और सर घुमाकर उसे हैरत से देखा, जिस पर डॉक्टर तनवीर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। आधे से ज्यादा सूरी कारपोरेशन शहराम ने अपनी कोशिशों से बनाई थी। इसमें उसकी दिन रात की मेहनत शामिल है। किसी औरत का हसूल इसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। सब बड़े अब्बा इस वजह से कभी उसे विरासत से दस्तबरदार नहीं कर सकते थे। शहराम की गलती बस यही है कि इस बार आग को लेकर संजीदा हो चुका है, जिसने बड़े अब्बा के गुस्से को हवा दी है। आफरीन गंग से उसे सुने गई। इसके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं रहे। हॉस्पिटल के गेट से अपनी कार तक आते हुए मुसलसल गुमसुम सी दिखाई दी। उसने हमेशा यही सोचा था कि शहराम उसे फकत एक खिलौना समझता है। वो इसे बस एक रखेल की हैसियत से अपनी कैद में रखना चाहता है। ऐसी अंधेरी कैद जिसमें आज़ादी की कोई रोशनी नहीं होती, छुटकारे की कोई उम्मीद नहीं होती। वो जैसी कोई कठपुतली थी, उसके हाथ की तली पर। शहराम जब चाहता उससे खेलता, जब चाहता उसे तोड़ देता। बीच में मोहब्बत जैसे कोई एहसासात नहीं थे। लेकिन अब वो क्या सुनकर आई थी? उसे अपनी समात पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि शहराम जैसा मुल्क का अमीर व कबीर आदमी उसके लिए, उसकी खातिर जायदाद से, सूरी कारपोरेशन की सरबराही तक से दस्तबरदार हो चुका है। सिर्फ आफरीन यस्तानी के लिए। ये वो पोजीशन थी जिसकी तरफ मुल्क के बड़े-बड़े लोगों की नज़र थी। अब वो इससे दस्तबरदार हो चुका था, मुकम्मल तौर पर। क्या मुल्क की इतनी बड़ी कंपनी शहराम के बगैर अब पहले जैसी पोजीशन, पहले जैसे नाम कमा सकती थी? यकीनन नहीं। कार में बैठते ही इसका फ़ोन बजने लगा। उसने चौंक कर मोबाइल उठाया। डैड कॉलिंग नज़र आ रहा था। जी डैड, बेटे क्या तुम घर पर आ सकती हो? मैं मिलना चाहता हूँ। अजीम लशारी की मिन्नत भरी आवाज़ गूंजी। आफरीन दुख से मुस्कुराई। आखिरकार उसके बाप को इतने दिन बाद उसकी याद आ गई थी। ठीक है डैड, मैं पहुंचती हूँ, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा। कुछ देर बाद वो अपने बाप के घर में ड्राइंग रूम में उसके सामने बैठी थी। अजीम लशारी काफी परेशान नजर आ रहा था और मायूस भी। दोनों बाप बेटी साथ बैठे भी अजनबी से दिखाई दिए। आफरीन बिल्कुल खामोश थी और सर झुकाए नीचे फर्श को घूर रही थी। आखिर इस खामोशी को अजीम लशारी की झिझकती हुई आवाज ने तोड़ा। क्या तुम्हारे चेहरे के जिस्म जख्म अब भी दर्द कर रहे हैं? हालांकि बस ये कुछ अल्फाज ही थे, लेकिन आफरीन के दिल में खुशफहमी ने सर उठाया कि शायद इसके बाप को उसकी फिक्र हो रही है। इसका दिल भर आया और पलकें नम होने लगी। इसके पास अब डैड के सिवा कोई मुखलिस रिश्ता नहीं बचा था। हर कोई उसे छोड़ चुका था। मैं ठीक हूँ डैड, उसने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन बाप के अगले जुमले सुनकर उसके सारे एहसासात पर गोया जैसे बर्फ सी गिर गई। रज़िया और तानिया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं इनकी तरफ से माफ़ी माँगता हूँ बेटा, लेकिन बुरा मत मानना, मैं खुद इस वक़्त शॉक्ड हो चुका था। आफ़रीन बेटा, मैं जानता हूँ, आज सुबह तानिया और दूसरे लोग आपके ऑफ़िस आकर तोड़-फोड़ करने की कोशिश की थी। मुझे इसका अफ़सोस है। क्या तुम शहराम से कहकर इनको रिहाई दिलवा सकती हो? इसके लहजे में आस थी। आफ़रीन दंग रह गई। क्या वो सिर्फ़ तानिया का बाप था? क्या उसकी शफ़क़त और मोहब्बत और प्रोटेक्शन सब तानिया के लिए मख़सूस थी? इन सब में वो खुद कहाँ थी? जिस रिश्ते को लेकर वो बड़े मान से यहाँ पर आई थी, इस मान की इमारत धड़ाम से ज़मीन बोस हो गई थी। उसे लगा, हर तरफ मलबा ही मलबा गिर रहा है। दीवारें ढह रही हैं, सब कुछ एक लम्हा में खाक हो चुका था। सब कुछ। बाप का मान, शफ़क़त और मोहब्बत, सब कुछ। अब वो तन्हा अकेली खुले आसमान के नीचे खड़ी थी। बिल्कुल तन्हा। उसके दिल की हालत लम्हों में बदल गई। सारे एहसासात पर उसने फिर से बेहिसी का खोल चढ़ा लिया। हाँ, वो सिर्फ तानिया का बाप था। उसके लिए फ़िक्रमंद था। सिर्फ उसकी रिहाई के लिए परेशान था। अगले ही पल वो संभल गई। जब बोली तो अब इसका लहजा बिल्कुल सर्द था। डैड, तानिया अपने मामू के साथ और भी कुछ लोग अपने साथ लेकर मेरे ऑफिस मुझ पर हमला करने की नीयत से आई थी। उसने मेरी ऑफिस बिल्डिंग और मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर मैं पुलिस को ना बुलाती तो अभी आप मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर पर देख रहे होते। ऐसा नहीं कि आप फरीद लाशारी के ओछे हथकंडों से वाकिफ ही नहीं। आप सब कुछ जानते बूझते हुए उसकी साइड ले रहे हैं। वो तासुब से उसे देखी गई। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो हिचकिचा कर रुका। डिनर पार्टी में जो कुछ हुआ था तानिया, इसका मैं कोई कसूर नहीं। वो इसमें वाकई बेकसूर है। उस वक्त हालात ही ऐसे बन चुके थे कि हर एक उस बात पर गुस्सा था। उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो खुद भी तब आफरीन को शक की नज़र से देख रहा था। उसे तानिया बेकसूर लग रही थी। आफरीन ने शिकायती नज़रें उठाकर इस शख्स को देखा जो बज़ाहिर तो उसका बाप था, लेकिन दुनिया के सामने सिर्फ तानिया का बाप था। इसके होंठ तल्खी से मुस्कुराहट में ढले। क्या आप भी यही समझते हैं कि मैंने शहराम पर डोरे डाले हैं?
बेटा, वो हिचकिचाहट से बोला, मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता तुम रज़िया और तानिया से बदला लेने के लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद करो। वो दुःख से बोला, सामने बैठी लड़की इसकी महबूब बीवी की औलाद थी। वो इसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो रज़िया और तानिया की नेचर को अच्छी तरह जानता था। वो नहीं चाहता था कि आफ़रीन इनसे भिड़ जाए। इन दोनों औरतों का खराफाती दिमाग मुकम्मल तौर पर फ़रीद लाशारी के इशारे पर ही चलता था। वो डरता था कि वो लोग आफ़रीन को जान से मार देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएँगे। तो आपने भी मुझे ऐसा समझ रखा है डैड? आफ़रीन के लहजे में गहरा तासुफ़ उतरा। क्या कभी किसी लम्हे आपने मुझसे मोहब्बत की? या कभी मुझे समझने की कोशिश की? वो दुःख से नमनाक लहजे में कहती उसे देखेगी। अज़ीम लाशारी उसकी शिकायत पर शर्मसारी से सर झुका गया। वो वाक़ई अपनी इस जान से प्यारी बेटी को समझने में, उसकी हिफाज़त तक करने में बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। अगर वो रज़िया, तानिया और फ़रीद के खिलाफ़ जाता था तो उसके वालिदैन उसे हक़ मलकियत से ख़ारिज कर देने की धमकी पर अमल दरामद करने में एक पल भी न लगाते कि इसके पास जो कुछ भी था, सब इसके वालिद के हाथ में था। ईमानदारी की बात कि मैं शहराम को अब से नहीं बल्कि मेलबोर्न में रहते वक़्त से जानती हूँ। हम में अलहदगी हो चुकी थी। जब मैं यहाँ आई थी तो उसने मुझे अपने साथ रहने पर फ़ोर्स किया। मुझे मेरी कंपनी की साख बर्बाद करने की धमकियाँ दी। क्या आप समझते हैं मैं इसके साथ इस तरह रहने में खुश हूँ? आफ़रीन ने अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाकर लब भेज लिया। नहीं डैड, मैं अपना वक़ार खोकर खुश नहीं। वह बमुश्किल अपने आँसुओं पर बंद बाँधे हुए थे लेकिन आखिरी जुमले पर इसका ज़ब्त टूट गया और आँसू बना रुके गालों पर बह निकले। अज़ीम लाशारी तो हकीकत सुनकर हैरत ज़दा रह गया। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या होता अगर मैं आपको पहले बता देती? क्या करते आप डैड? बोले, क्या आप उसके खिलाफ पर्चा कटवा सकते थे या उसे जेल करवा सकते थे? नहीं ना। आप तो मेरी ही अपने घर में हिफाजत नहीं कर सके, तो आप मुझे अपने ही रिश्तों से नहीं बचा पाए, को जाके शहराम से मुझे बचाते। आफरीन ने नमनाक लहजे में उसे देखकर नफी में सर हिलाते अपने आंसू पूछे। अजीम लाशारी ने तकलीफ से मुठियां भींच ली। सच्ची तो कह रही थी वो। मुकम्मल तौर पर एक बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी की वो हिफाजत करने में नाकाम हो चुका था। एक नाकाम बाप सवाए शर्मिंदा होने के और कुछ नहीं कर सकता। वो इस वक्त अपनी उम्र से काफी बूढ़ा दिखाई दिया। उसकी गर्दन झुक गई थी। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले तो आया मगर फिर जमाने के रहमो करम पर अकेला छोड़ दिया। मुझे इसलिए माफ कर देना मेरी बच्ची। वो मुल्तजी लहजे में बोला, जिस पर वो तल्खी से मुस्कुरा दी। इस शहराम को तो मैं देख लूंगा। वो हद से आगे ही बढ़ गया है। आखिर में उसने इश्तियाला में इस लहजे में कहा, मैं इधर हूँ। आपको मुझे देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं डैड। दरवाजे के पास से भारी आवाज गूंजी, जिस पर आफरीन और अजीम साहब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ रुख फेरा, जहां शहराम का दराज वजूद इब्तिदादा था। इसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। वो अपनी खूबरू वजाहत के साथ चलता हुआ आफरीन के करीब जाकर टांग पर टांग जमाकर बैठ गया। आफरीन कुसमुसाकर थोड़ा सिरक कर बैठ गई। इतने अरसे बाद उसके यूं करीब बैठने से इसका दिल नागवारी से भर गया था। नजरों में खफकी उतर आई। उसने चोर नजरों से बाप को देखा जो खुद आंखों में नागवारी और पेशानी पर सिलवट डाले उसे घूर रहा था, लेकिन शहराम को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। आप यहाँ क्यों आए हैं शहराम सुरी? आफरीन यकदम खड़ी हो गई। क्या आप मेरा पीछा करते यहाँ आए हैं कि मैं कहाँ आती जाती हूँ? मैं यहाँ अपने बाप से मिलने आई हूँ, किसी आशना से नहीं। इसके लहजे में तंज उभरा, जिस जिस पर वो नफी में सर हिलाकर उससे तासुब से देखकर रह गया। शहराम को यूं आफरीन के करीब बड़े हक के साथ बैठे देखकर अजीम दाशारी का खून उबलने लगा। मुठियां भींच गई। बस नहीं चल रहा था उसे थक्के देकर घर से निकाल देता। शहराम के डैड कहने पर वो गुस्से से बल खा गया। कौन सा डैड? तुम मेरी बेटी तानिया के साथ रिश्ते में बनने के बाद भी मेरी दूसरी बेटी आफरीन को अपने साथ बिना रिश्ते के साथ रहने पर मजबूर करते रहे। मैं पूछता हूँ क्यों? वो धाड़ रहा था। शहराम सुर खामोशी से टेक लगाए उसे देखे गया, जिस पर अजीम लशारी का बीपी हाई होने लगा। मैं कभी भी अपनी बेटियों का रिश्ता ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बैक वक्त दो बहनों से फ्लर्ट करता रहे, क्योंकि मैं अपना दिल आफरीन यसलानी के पास पहले ही गिरवी रख चुका था डैड। मैंने तानिया से कभी फ्लर्ट नहीं किया। वो खुद ही मेरे से रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिशमंद थी। मैं इन्वॉल्व नहीं रहा कभी। नेवर। उसके तल्ख लहजे में कहे गए लफ्ज में सच्चाई झलक रही थी। आप ये बात उस रात ही अच्छी तरह समझ चुके होंगे डैड। शहराम सुरी ने अपने मजबूत और तवाना हाथ से आफरीन यसलानी का हाथ थामा। गिरफ्त में गर्म जोशी थी, मोहब्बत की लो थी। आफरीन कपकपा उठी। मैं आफरीन यसलानी से शादी करना चाहता हूँ। इन अल्फाज पर आफरीन हैरत ज़दा से उसे देखेगी।
اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھیں۔ کیا واقعی میں نے صحیح سنا؟ وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا؟ کیا ڈاکٹر تنویر نے جو کچھ کہا وہ سب سچ تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ چراغ پاہو کا عظیم لاشاری نے ٹیبل پر مکہ رسید کیا۔ اگر تم آفرین سے شادی کے خواہش مند تھے تو تانیہ کو کیوں خواب دکھائے؟ پورے خاندان میں سب کو معلوم تھا کہ تم تانیہ کے منگیتر ہو۔ سبھی کو معلوم تھا کہ تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اب تم آفرین سے شادی کرو گے تو کیا سب لوگ آفرین کو برا بھلا نہیں کہیں گے؟ کیا سب رشتہ دار آفرین کو الزام نہیں دیں گے کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا منگیتر ہتھیا لیا ہے؟ کیا امیج بنے گا اس کا پورے خاندان میں؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ ڈیڈ، آفرین میری منکوہا ہے، بس ہمارے بیچ غلط فہمیاں آ گئی تھیں۔ میں وہ وضاحت دینے لگا لیکن عظیم نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ تمہاری منکوہت تھی یا ہے۔ عظیم لاشاری نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر جتایا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جب تم اس سے محبت کرتے تھے تو اس کی عزت کا خیال رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، بجائے اس کے کہ اسے تکلیف دیتے اور دکھ دیتے رہے۔ یہ تھی محبت؟ اس پر شہرام نے ابرو اچکا کر طنزیہ نظروں سے عظیم لاشاری کو دیکھا۔ عظیم صاحب، اس بات پر میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے پھر اپنی محبوب بیوی شہرین یزدانی کو کیوں چھوڑا؟ کیوں اپنے والدین کے سامنے اس کے وقار کی دھجیاں بکھیری؟ اسے اپنے خاندان میں عزت کیوں نہ دلوا سکے؟ جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو اس کے ہوتے ہوئے بھی رضیہ آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ مان لیں کہ آپ رشتے نبھانے میں فیل ہو گئے عظیم صاحب، آپ نے اپنی محبوب بیوی کو اپنے والدین کے کہنے پر چھوڑا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس کا مستحکم دبا دبا سا اشتعال امیز لہجہ عظیم لاشاری کو واقعی شرمساری کی کھائی میں گرانے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہاں، صحیح کہتے ہو، بس اسی شرمندگی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں آفرین کو اپنے ساتھ لایا تاکہ اس کی حفاظت کر کے اپنے کیے کا مداوع کر سکوں۔ وہ مدھم لہجے میں جیسے خود سے بولے، حفاظت؟ شہرام نے طنز سے کہہ کر ہلکا سا کہا ہوا میں چھوڑا۔ اس وقت کہاں تھے آپ جب آفرین کو اپنے ہی گھر سے رضیہ آنٹی اور تانیہ نے دھکے دے کر نکالا تھا؟ اس کی بات پر عظیم لاشاری حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا وہ اتنا لائن تھا؟ اسے تو رضیہ نے بتایا کہ آفرین خود ہی چلی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس رات آفرین کی حفاظت کر سکتے تو اس پر رضیہ آنٹی اور تانیہ اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی، اتنا تشدد کر کے اس کا چہرہ زخمی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آپ؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ آپ اس پر تشدد ہوتا دیکھ کر بھی خاموش کھڑے رہے۔ تعصب بھرے لہجے میں وہ واقعی عظیم لاشاری کو آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ عظیم لاشاری کا تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی مردہ کاٹو تو لہو نہیں۔ ہاں، وہ بھی مجرموں کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیٹی کو شک کی گہری کھائی میں گرا چکا تھا۔ وہ بھی اس پل آفرین کو دوسروں کی زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود سب سے بڑا گنہگار تھا، اپنی بیٹی کا گنہگار۔ اس کی بیٹی کا چہرہ اس کے شک کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بن چکا تھا۔ وہ اسی وقت اگر ان عورتوں کو روک دیتا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو آفرین کو انگلی بھی چھو سکتی۔ آفرین یسنانی زمین پر نظریں گاڑے بالکل گمسم بیٹھی یہ سن رہی تھی۔ وہ سچ جو کڑوا تھا لیکن حقیقت تھا کہ اس کا باپ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ دیکھیں، نہ تو آپ کو جانتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ہی والدین کے فیصلوں کے خلاف جا سکیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے آنٹی شہرین کو کیوں چھوڑا۔ شہرام کے لہجے میں تپش سے تھی۔ اس کا لفظ تلخ لیکن سچ تھا۔ وہ مانتا تھا کہ شہرام سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے قطعاً مختلف ہوں ڈیڈ، میں اسے چاہتا ہوں۔ بھلے مجھ سے میری ساری دنیا ہی کنارہ کر لے، بھلے مجھے جائیداد سے حق کر دیا جائے، بھلے مجھے آئندہ سے سوری کارپوریشن کا سربراہ نہ رہوں، پرواہ نہیں، بس میں آفرین یسانی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آفرین سے ہی شادی کر کے اسے دنیا کے سامنے عزت اور وقار کی زندگی دوں گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ مستحکم لے جا۔ جوش و جذبے سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، ساتھ ہی آفرین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط، جیسے کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ عظیم لاشاری اس کے جذبے کے آگے جھک گیا، ساتھ ہی آفرین بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ ڈیڈ، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا رشتہ منظور کریں گے اور ہم پر اپنا دست شفقت رکھیں گے۔ اس نے آفرین کو ہلکا سا کھینچ کر ساتھ بٹھایا۔ صرف آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہی ہم دونوں قانونی طور پر ساتھ ہو سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے، یہ اس طرح آپ کے خاندان میں بھی وقار کے ساتھ واپس آ سکتی ہے۔ پھر کوئی بھی فرد اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ڈیڈ؟ اس کے جملے عظیم لاشاری کی روح کو چھو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، آفرین کو ویڈنگ شاپنگ کروانی ہے، اس نے متانت سے کہہ کر آفرین کو بھی اٹھایا۔ عظیم لاشاری بھی شرمسار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، آفرین کا خیال کرنا، اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں ایک باپ ہوتے ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پایا۔ آفرین بیٹا، مجھے معاف کر دینا،
उसने हाथ जोड़े, जिस पर आफरीन दुख से मुस्कुरा दी और बढ़कर बाप के हाथ थाम लिए। मैंने माफ किया डैड, अल्लाह भी आपको माफ कर देगा। आमीन। अब हम चलते हैं। शहराम ने भी उनके गर्मजोशी से हाथ थाम लिए, जिस पर अजीम लाशारी उसे देखकर रह गया। फिर दोनों बाजू खोल दिए, जिस पर आफरीन और शहराम ने एक दूसरे को देखा और फिर बढ़कर इनके बाजुओं में समा गए। अजीम लाशारी की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी बेटी और दामाद की प्यार से पीठ सहलाई। फिर तीनों साथ बाहर निकले। दोनों को गाड़ी में बैठकर जाता हुआ देखकर वो कितनी ही देर तक खड़ा रहा। फिर एक गहरी सांस भरकर अंदर मुड़ा। अब उसे अपने घर वालों से एक जंग लड़नी थी, अपनी बेटी आफरीन के दिफा की जंग। गाड़ी में आफरीन कितनी ही देर तक इस वजीज से गहरी आंखों वाले शख्स को बिना इरादा देखती रही, जो बिल्कुल संजीदा सा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसकी मजबूत कलाई में कीमती सिल्वर घड़ी का शीशा धूप की शॉ से चमक रहा था। तराशीदा लब बाहम मिले हुए थे, लेकिन वो भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसका मतलब है सूरी खानदान ने शहराम को इतनी बड़ी कंपनी और जायदाद से आग कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी करने वाला है। जिस पर वो तिरछी नजर इस पर डालकर मुबहम मुस्कुराया। कब से देखे जा रही हो बेगम, क्या इतना प्यारा लग रहा हूं मैं? जिस पर आफरीन अपनी बेखुदी पर सर झटक कर रह गई। शहराम ने गाड़ी एक साइड पर रुकी, जिस पर आफरीन ने नासमझी से उसे देखा। वो मुस्कुराया, उसकी तरफ झुका। आफरीन झिझक कर कार के दरवाजे से जा लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं और आंखों में नागवारी उतरी, जिस पर वो दिलफरेबी से होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। मैं ये कहने लगा था कि आज तुमको वेडिंग रिंग पसंद करनी है और अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस भी लेनी है। इसकी क्या ज़रूरत है? आफरीन को ये सब चौंचले ही लगे। ज़रूरत है। उसने जुमले जुमले पर जोर दिया, फिर प्यार से इसका हाथ थामा। इस खूबसूरत हाथ में मेरे नाम की अंगूठी सजनी चाहिए। और इसका हाथ सीधा किया, इसकी तली पर उंगली घुमाई। इन खूबसूरत और प्यारे से हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगनी चाहिए। और अब इसके मर्दाना भारी हाथ की उंगलियां उसकी कलाई के गिर्द फिर रही थीं। इन सुहनी कलाइयों में मेरे नाम की चूड़ियां सजनी चाहिए। और अब इसका हाथ उसके शानों पर टिका, फिर गर्दन के गिर्द हाथ फैलाए। इस खूबसूरत गर्दन में मेरे नाम का जेवर सजना चाहिए और इस खूबसूरत पाकीज़ा वजूद पर मेरे नाम का जोड़ा होना चाहिए। वो रुका। वो उसकी हैरान हैरान आंखों में देखने लगा। बोलो आफरीन ये सानी, मेरे लिए सजोगी ना? पहनोगी ना मेरे नाम का पैराहन, मेरे नाम की अंगूठी, मेरे नाम की चूड़ियाँ, मेरे नाम की मेहंदी? सजोगी ना मेरे लिए? अब इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था, लहजे में उम्मीद थी, आस थी। मैं पिछला वक्त नहीं दोहराना चाहता, सब भूल जाना चाहता हूँ। अपने रवैये से तुम्हारा काफ़ी दिल दुखा चुका हूँ मैं, काफ़ी दुख दे चुका हूँ। अज़ाला नहीं हो सकता लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। इसके लिए माफ़ी का लफ्ज़ भी बहुत छोटा लगता है आफरीन, बहुत कम। मेरी ये ज़िंदगी माफ़ी माँगते-माँगते ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरा पछतावा कम नहीं होगा। उसके लहजे में दुःख हलकोरे ले रहा था। आफरीन गुमसुम सी सुन रही थी। कहाँ वो मग़रूर शख़्स जो किसी के आगे झुकना अपनी शान के खिलाफ़ समझता था, अपनी तौहीन समझता था, और कहाँ ये शहराम सूरी जो इससे माफ़ी माँग रहा था। क्या उसे यकीन कर लेना चाहिए था? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। वो जैसे इसका अपने साथ खौफनाक रवैया सोचकर अपने हवास खोने लगी। वो कभी भी उसके साथ हमेशा-हमेशा के लिए बंधी नहीं रहना चाहती थी। कभी नहीं। आफ़रीन, उसके लहजे में बेबसी उतर आई। मैं तुम्हारी खातिर हर चीज़ से दस्तबरदार हो चुका हूँ। इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी से इनकारी हो। आफ़रीन की आंखों में खौफ देखकर उसे खुद अपने आप से शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो इसे काफ़ी हरास कर चुका था। वो अपने खौफ में दुरुस्त थी। काश वक्त पलट सकता तो वो इन सब खौफनाक लम्हों को खुशियों में बदल देता। पर वक्त पलट नहीं सकता। वक्त का जो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं बचता। उसकी गहरी काली आंखें आफरीन पर जमी हुई थी। वो इसके चेहरे पर सच खोज रहा था कि आया वो वाकई सच कह रही है। आफरीन के होंठों के किनारे बाहम पेवस्त थे, फिर आहिस्तगी से खुले। भले जो आप अब अपनी कंपनी के सरबराह नहीं रहे, भले जो आपको सूरी खानदान की जायदाद से खारिज कर दिया गया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शहराम सूरी। आपके नाम अनगिनत प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास वकालत की डिग्री है, आप मुल्क के मायानाज़ वकील हैं, आपका अकाउंट भरा हुआ है, आपने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि आपकी मौजूदा शख्सियत से मुतासिर होकर मुल्क की लाखों औरतें आप पर मिटने को तैयार होंगी। ठीक है,
تو پھر تم ہی وہ دوسری عورت بن جاؤ۔ شہرام نے ابرو اچکا کر گہری نظروں سے آفرین کی آنکھوں میں جھانکا، جس میں برہمی نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تانیہ الشاری سے شادی کر لیتا ہوں، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ تم دونوں بہنیں پھر ایک ساتھ رہنا۔ وہ طنزیہ ہنسا، جس پر آفرین سخت برہم ہوئی۔ شہرام، آپ آپ میں شرم نہیں؟ دو بہنوں سے بیک وقت شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناجائز ہے۔ وہ جیسے اس حد تک پر چیخ پڑی۔ اچھا، لیکن وہ تمہاری بہن بالکل نہیں ہے آفرین۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں کے فادر ایک ہی ہیں، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر بولی۔ کسے پتا؟ وہ سر پیچھے کر کے ہنسا۔ تو پھر کسے پتا ہے؟ کیا تانیہ ڈیڈ کی بیٹی نہیں؟ وہ حیرانی سے سوالیہ ہوئی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پڑ چکی تھی۔ اس کا ذہن مکمل پچھلے ٹاپک سے ہٹا چکا تھا۔ میری بھولی بیگم، کافی باتیں ایسی ہیں جن پر پردہ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر۔ وہ شاید بتا کر آفرین کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال بات کچھ بھی ہو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ضدی لہجے میں بول کر منہ پھیر گئی۔ کیا تم کسی دوسری عورت کو میری بیوی کی جگہ پر دیکھ سکو گی؟ تو پھر کسی ایک کو سلیکٹ کرو، تانیہ یا پھر تم۔ چپتے لہجے سے پوچھا گیا، جس پر آفرین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا اب کے رویہ اس کے ساتھ پچھلے تمام رویوں سے مختلف تھا۔ وہ انداز محبوبانہ کیئر جو وہ میلبورن میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے چاہتی تھی، شہرام سوری کی شخصیت اب بالکل اس کی خواہش کے مطابق ڈھل چکی تھی۔ وہ تذبذب میں تھی، دل و ذہن میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ ذہن کہتا تھا نہیں، اسے دل کہتا تھا کہو، ہاں ہاں ہاں۔ اس کا سینہ کھچ سا گیا، دل میں کہیں درد سا ہوا۔ کیا وہ بھی اسے الگ ہو کر خوش رہ سکتی تھی؟ اور اگر وہ اسے تانیہ کی طرف دھکیلتی ہے تو رضیہ اور تانیہ کی جیت ہو جائے گی۔ اس کی ماں کا بدلہ پورا نہیں ہوگا، اور اسے ایسا نہیں ہونے دینا تھا، یقیناً نہیں۔ پھر کیا اسے ہاں کرنی چاہیے؟ جسے رومانٹک انداز میں پروپوز کرنا بھی نہیں آتا؟ اس کے اندر کی عورت نے شکایت کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، یہ کہہ کر اسے بنا نظریں ملائے چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اب اس کی شہرام کے ساتھ یہ دوسری ڈیل تھی۔ پہلی ڈیل اس نے ایس درانی سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اور آج کی ڈیل اس نے تانیہ اور رضیہ الاشاری سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ شہرام کے ہونٹ ایک دل فریب مسکراہٹ میں پھیلے تھے۔ اس کا رواں رواں خوشی سے ہمک رہا تھا۔ وہ دل سے خوش تھا، بہت زیادہ۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جلد ہی وہ اسے ایک بہت بڑے سے زیورات کی شاپ پر لایا۔ چلے؟ اس کی طرف میٹھی میٹھی جاذبے نظروں سے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، جس پر آفرین یسانی سر ہلا گئی۔ شہرام باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھایا۔ آفرین نے اپنی اس کی گہری نظروں سے خائف ہو کر نظریں جھکا لی اور اس کے ہاتھ پر نازک سا سفید مومی انگلیوں والا ہاتھ رکھ دیا۔ شہرام نے نرمی سے ہاتھ تام کر ہلکا سا گرم جوشی سے دبایا اور اسے باہر نکالا۔ دونوں سال جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ یہ ملک کا ایک بہت بڑا مشہور اور مہنگا جیولری شاپ تھا۔ شہرام سوری کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کا چہرہ اب داغدار ہو چکا ہے، یا اس کے ساتھ اسے لوگوں کی بھیڑ میں شرمساری سے دو چار کر دے گا، یا آفرین اس کے ساتھ پریشان ہو رہی ہے، اسے لوگوں کی عجیب نگاہیں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ لیکن اس کی بنسبت شہرام فخر سے سر اٹھائے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ اسے بس یہ خوشی اور اطمینان تھا کہ اس کے ساتھ اس کی محبوب لڑکی ہے۔ میری بیوی کو ویڈنگ رنگ پسند کرنی ہے۔ اچھی سی رنگ دکھائیں، ساتھ ہی کچھ خوبصورت سے سیٹ بھی۔ شہرام نے جولر سے باروب انداز میں کہا۔ وہ ملک کا امیر اور اعلیٰ طبقے کے افراد میں سے تھا۔ پورا ملک اس کی شناخت جانتا تھا، سو شاپ کا عملہ کافی متحرک دکھائی دیا۔ جولر نے باادب انداز میں سر خم کیا۔ ان کے آگے شاپ کی قیمتی اور خوبصورت انگوٹھیاں، سیٹ، چوڑیاں سجا دی۔ زیورات کی چمک سے آفرین بالکل چکرا سی گئی۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو چکی تھیں۔ تمہیں کون سا پسند آیا ہے؟ تم ان میں سے کچھ بھی چوز کر سکتی ہو۔ اگر دل چاہے تو یہ سب کچھ گھر بھی لے کر جا سکتی ہو۔ اپنی دولت کے گھمنڈ کے ساتھ شہرام سوری نے سنجیدگی سے کہا۔ آفرین دنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ آخر کار اس نے ایک خوبصورت چمکتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھی کا انتخاب کیا، لیکن چونکہ شہرام کو یہ بہت ہلکی لگی تو اس لیے اس نے اس کے لیے گلابی رنگ کے ہیرے کی انگوٹھی کا انتخاب کیا اور خود ہی آفرین یسانی کا مومی ہاتھ تھام کر اسے پہنا دی۔ اپنی نرمی اور مومی سفید انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہن کر آفرین کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کے گرد ایک حفاظتی سنسار کھینچ دیا گیا ہو۔ شاپ کے مالک نے مسکرا کر کہا، آپ کی چوائس بہت لاجواب ہے سوری صاحب۔ اس ہیرے کی انگوٹھی کا وزن
13.14 ग्राम है। आफरीन ये सुनकर धक सी रह गई। इतनी महंगी? अल्लाह! उसने लाशऊरी तौर पर उसे मुस्तरद कर दिया। म म ये अंगूठी बहुत भारी है। वह हिचकिचाई थी और उतारने को हाथ बढ़ाया, लेकिन शहराम ने हाथ पर हाथ रखकर रोका। इसे पहने रखो और उसे उतारने के बारे में सोचना भी मत। शहराम ने जैसे प्यार भरा हुक्मनामा सुनाया था। आफरीन ने बेसाख्ता उसे देख आफरीन बेसाख्ता उसे देखती रह गई। जिंदगी में पहली बार शहराम ने उसे जेवरात लेने को कहा था। ताहम उसकी चॉइस बहुत आला थी और उसे खुद भी गुलाबी कलर की हीरे की अंगूठी का बहुत शौक था। अगर ये सब मेलबोर्न में हो रहा होता तो वो खुशी से फूले न समाती। अब मेरे लिए भी वेडिंग रिंग्स सेलेक्ट करो। शहराम ने इसकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई। चूंकि उसे कीमती चीजें पसंद थी, इसलिए आफरीन किस्तानी ने जानबूझकर मर्दों की इस अंगूठी का इंतखाब किया जो हर तरफ से हीरों से जुड़ी हुई थी। अंगूठी काफी भारी और ज्यादा मालियत की मालूम हो रही थी, लेकिन ये देखकर आफरीन हल्का यस्तानी हक्का बक्का रह गई जब शहराम ने बिना तामुल किए उसके हाथ से पहन ली। इसके उलझे हुए तासुरात को देखकर शहराम ने इत्मीनान से इसके बालों को उंगलियों से सहलाया। बहुत जबरदस्त चॉइस है। आफरीन मिनमिनाई। वो आहिस्तगी से सर हिला गई। इसके बाद वो काफी हैरान हुई कि शहराम ने बिना हिचकिचाए इसके लिए सोने के 2 सेट, 12 अदद सोने की चूड़ियां और 2 इजाफी अंगूठियां खरीद कर पेमेंट के लिए कार्ड डाला। जैसे ही वो दोनों जेवरात की शॉप से बाहर निकले, बाहर कई कैमरे चमक उठे। वहां पर सहाफी इनकी तस्वीर ले रहे थे। अभी आफरीन यसानी उसे याद दिलाने ही वाली थी कि शहराम ने उसकी कमर के गिर्द हाथ रख दिया। तुम्हें बुरा लगा? आफरीन ने गहरा तंज किया। आपने मुझे इस कदर अजियत दी है कि ये अजियत अब मेरे लिए कुछ नहीं है। सभी समझते हैं कि तानिया नशारी आपकी मंगेतर है। वो दांत पीसकर जता गई, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे आफरीन का जेलस होना अच्छा लगा था। शुक्र था वो नॉर्मल हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने अवामी तौर पर ऐलान किया हो कि तानिया लशारी मेरी मंगेतर के रुतबे पर फाइज है। शहराम सूरी ने अपने वजीह चेहरे पर पुरसकून तासुरात के साथ जवाब दिया। आफरीन उसकी बेशर्मी पर दंग रह गई। लशारी फैमिली और सूरी फैमिली ने चंद बार एक साथ खाना खाया था और शहराम और तानिया ने एक साथ मुख्तलिफ किस्म के मौके पर शिरकत भी की थी। इन सब ने अवाम पर जाहिर किया था कि वो और तानिया लशारी एक साथ रिश्ते में बनने वाले हैं। और अब वो इनकारी था कि उसने कभी ऐलान ही नहीं किया। हद थी। उसे तानिया के साथ थोड़ी सी हमदर्दी महसूस हुई। आफरीन मोबाइल पर आज की ताज़ा खबरें पढ़ रही थी, जहां पूरे मुल्क में लोग इन कंपनियों की प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे थे जिन जिन कंपनियों में शहराम सूरी की इन्वेस्टमेंट थी। वो आदमी जो पूरे मुल्क का खरबपति शख्स था, अब अवाम की तनकीद का निशाना बना हुआ था। आफरीन ने शिकायती नजर से शहराम को देखा, जो कुछ देर सोफे पर आरामदा लिबास में आधा लेटा हुआ एलईडी पर खेल देख रहा था। वो आज काम पर नहीं गया था, घर में रहा था।